Dobrodošli u Ohrid. U ovoj epizodi ćemo vas povesti u kratak obilazak ovog čarobnog grada, a ovo je tek uvod u nešto još spektakularnije. Pozdrav ljudi, moje ime je Miloš Prelević i ja živim u kamperu i imam problem. Ne, nije problem što živim u kamperu, to je jedna od najboljih stvari koje sam uradio, ali jedan glavni problem, osim ovih vrata, pošto je to moj glavni potez, ja sam da otvorim vrata, da izađem sa kafom, ali vrata su morala biti već otvorena jer mi se opet pokvario klizač, a ovde u Makedoniji nemoguće naći deo. Kao što ste već shvatili, nalazim se u Makedoniji, ovde iza vidite jedno veliko jezero, možete da pretpostavite da je Ohridsko jezero u pitanju, stvarno predivno. Sad šta je glavni problem? Glavni problem je što sam ja imao jednu zamisao u glavi, dođem na Ohridsko jezero, usnimim malo Ohrid i to je to kao jedna epizoda i vozi dalje. Naravno, uvek kad ja negde dođem, otkrivam još mnoštvo novih stvari, tako da ću emisiju o Ohridu i Ohridskom jezeru morati da podelim na dva dela, što mi je delimično drago, a mi nije drago jer nisam dovoljno stvari snimio u Ohridu da bi mogao da napravim emisijicu samo o tome i onda sam sebi pravim problem i opet sve na frku, ali dobro, ajde, navikao sam. Tako da, verovatno ste shvatili, prva emisija će da bude o Ohridu, odnosno o gradu Ohridu. Jedan od najlepših gradova na jezeru. Znači, generalno, stvarno je grad prelep, ali ne vredi ja da vam pričam, ajmo mi da vidimo kako on izgleda. Ono što je meni jako interesantno jeste što sam vibe ovog mesta, odnosno već jezera, me podsjeća više na more nego samo more. Je stvarno i mirna i tako čista i lepa voda da ne možete verovati. Sad idemo u grad Ohrid i verovatno ste mnogi vi već bili u Ohridu i oduševili ste se njime, ali sad mnogi od vas nisu bili. Sad šta ću ja da pokušam jeste da predstavim vam taj grad, što su mnogi učinili do sada, a posle toga idemo na nešto malo drugačije, da vidimo jezero iz malo drugog ugla. Godine 1980. grad Ohrid je uvršten u UNESCO svetsku kulturnu baštinu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je jedan od retkih lokaliteta koji se nalaze i na listi kulturnih i na listi prirodnih lokaliteta. Evo nas u samom centru Ohrida i prva stvar koja vas dočeka na ovom trgiću jeste ovaj hrast star preko 1000 godina. Ako mislite da je to staro, treba da znate da je stari grad u Ohridu nastao između 7. i 9. veka. Kada stignete do jezera, očekuju vas brojne ponude za ekskurzije, kao i kafići i restorani gde možete uživati uz obalu. Ipak, ja sam odlučio da istražim stari grad i da vidim šta on nudi. Šta se meni dopada kod Ohrida jeste da je sve u zoni šetanja, ali često to znači i šetanja uzbedno. Evo ga, ovde je teatar gde se inače održavaju festivali. Možete tu i kolima stići kao što vidite, ali realno tamo negde u onim malim ulicama da se izgubim kolima i da se zavlačim ne bih, zato uvek radije šetam. Sad, ovaj teatar je pravljen za borbe gladijatora i borbi životinja. Sad pazite ovaj pogled ovde. Čao, imate pogled na jezero. Verovatno većina ovih kućica pa nije ni postojala, tako da je pogled bio 10 puta bolji. Od jula do avgusta ovde vas očekuje Ohridsko leto. Festival sa bogatim programom predstava, koncerata, pa čak i stand-up komedije. Nemojte to propustiti.
Obavezno posjetite Samuilovu tvrđavu, često nazivanu i Ohridskom tvrđavom, jer se današnji Ohrid dugo vremena nalazi unutar njenih bedema. Sad ono što obožavam kod Ohrida jeste da budete otprilike da pratite ovakvu kaldrmu ili kako god ovakvu stazu, mislim da ne možete da pogrešite. U svakom delu ćete imati neku rovericu. Ok, izvinite me tome, kao što sam rekao, gdje god vidite ovakvu stazicu, ovakav putić, da li je to grad, da li je to ovakva šumica, definitivno ne možete pogrešiti. Jednostavno je prelepo u gradiću, tamo kad se ode u grad, tamo ima možda puno automobila, teško je za prolaženje. Ovdje imate ovaj prelepi parkić, jednostavno uživanje, ovdje se prošetati, kao što vidite, svuda imate i veverica, ptica i svega, prelepo. Tamo rade neku restauraciju na onoj bazilici iza, pa malo kvari vibe, ali pazite i ovo. Ne znam kako se čuje, ali je šum, tamo pogledajte ovdje u šumu predivno, sunce se probija, ovamo negdje ima i vidikovac, jednostavno, prelepo. Pa isto vi sad ovo, ja sam uzeo samo tako da pratim putić, vidjeli ste korak gdje sam bio. Ajde se spustim dole i garantujem da dole ima neki kidalica pogled. Pazite sad ovo ljudi, znači ja nemam pojma gdje ja idem. Ja sam tako pratim stazu, pratim put. Ne znam gdje idem, jednostavno ovakva mjesta. Ne može da bude dosadno u Ohridu. Bukvalno ne može. Gdje god se okrenete, nešto prelepo ima. Ja cenim ono mjesta gdje je skoro pa i nema ljudi. Kao što vidite ovdje, skoro pa nikog nema, ovdje dole ima neka plažica gdje se ljudi kupaju, jednostavno uživanje. Ono što mene nervira kod svega ovoga jeste što sam ja pre, ne znam, 10 godina, manje, 8 godina bio već u Ohridu. Ja nisam video 1% od ovoga što sada vidim. Nerviram se zbog toga zato što bi volio da mogu da se setim, to jest da sam vidio da mogu da uporedim kako sada izgleda. Dajte ljudi, ovo je nerealno, pazite ovo. Tamo se nešto kreće, ali ono veverice, ali ono jež, ono konjača, šta je ono? Stani, konjača. Mislim da je konjača, ili jež? Ili pacov, šta mislim, nije pacov. Konjačica, ne znam gdje ne vidite. Konjača jest. Naravno, ne smete propustiti crkvu Svetog Jovana Bogoslova. Crkva je izgrađena pre dolaska Osmanlija u 13. veku, a tokom Osmanskog carstva je propadala, ali u 19. veku obnovljena. Ne znam za vas, ali imam utisak nekako da je Ohrid izuzetno podcenjen. I također možda jedna preporuka da se ne zavlačite baš kombijem vamo, to jest kolima. Ja sam ostavio kombi malo dalje i lakše mi se prošetam nego ovdje. Pogledam šansu bi kombi prošao, tamo se neki muče na parkingu da izađu. Tako da što se toga tiče, ostavite negdje auto na glavnoj ulici i uživajte u Ohridu. Ako niste lokalac, navigacija može biti zbunjujuća. Može vas to odvesti do rampe gdje nećete moći dalje. Zato nemojte se zaletati u stari grad ako niste sigurni kuda idete. Ne znam gdje.
Uveče Ohrid postaje još življi. Pored jezera su brojni kafići i restorani, kao i parkovi za decu. Šetalište je lepo uređeno i dovoljno dugačko za prijatnu večernju šetnju. Ali jedna stvar koju obožavam kod Ohrida je ovo. Definitivno omiljena stvar na Ohridu jeste što svuda imaju ovakve fontane da možete pijete vode. U okolini Ohrida ima još mnogo toga da se vidi. U narednoj epizodi vidjet ćemo Ohridsko jezero iz drugačije perspektive. Ako planirate posetu Ohridu, sigurno će vas ovo zainteresovati. Zato pridružite nam se.